bonjour. Ça va? Vous allez bien? Vous allez bien? Voilà, direct. كتشوفوا مزيان الصوت مزيان الصوت مزيان on y va on y va alors كتبان مزيان اللايف كيبان مزيان allez-y صوت مزيان دونك كتبان ليا لو طابلو مزيان alors donc on Donc, le jour de l'examen régional, vous êtes amené à rédiger un texte argumentatif. Donc, la production écrite est sur 10 points. Voilà. Point. Donc, le sujet est le suivant. Antigone se montre obstinée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire obstiné? Obstiné, c'est-à-dire entêté. D'accord? Entêté. Ça, ça. Quant à c'est-à-dire, elle n'a pas respecté la loi de Créon. Elle ne s'est pas soumise à la loi de Créon. D'accord? Donc, on a même le Qanun Créon, qui est bien sûr le roi de Thèbes. La partie appelle la contextualisation. C'est-à-dire, on contextualise le sujet tiré d'Antigone. Alors, à partir de cette étape, on peut qu'il s'agit de la loi. Donc, il y a la loi, il y a obstiné. Alors, je peux commencer à avoir une idée sur le thème demandé. Alors, dans la deuxième partie, dans ce sens, certains pensent que le respect de la loi est une faiblesse et sa transgression est une
force et un courage. Voilà. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, صوت ناقص. Alors, sens, certains pensent que le respect de la loi, hein, alors le tableau ما واضحش. شكون اللي ما واضحش عنده الطابلو مزيان؟ كتبانش السبورة ما كيبانش. اوكي. Alors on va voir. قربوا شوية السبورة. Alors, je ne sais pas où je fais d'abord. Alors, الصورة ما واضحاش. وشكون اللي كتبان ليه الصورة؟ شكون اللي كتبان ليه الكتبة؟ باش تشوفوا المشكل منين. شكون اللي كتبان ليه الصورة وكتبان ليه الكتبة ما عندوش مشكل. كونيكسيون ثقيلة هذا سي ان بروبليم جينيرال في حق الكونيكسيون. كونيكسيون على l'échelle mondiale. شكون اللي كتبان ليه الكتبة واضحة؟ سي بون دونك نحاولوا نكملوا غير تبعوا معايا غتفهموا مزيان. تبعوا معايا غتفهموا مزيان. Alors, dans ce sens, certains pensent que le respect de la loi, donc on a la répétition du mot loi, et on a le respect. Le respect. Donc, بالنسبة لدوك لي زامي اللي كيقول لك ما كنفهموش لو سوجي اتسيتيرا، بون لو ريسبي كتسمعوا كلمة ريسبي، ريسبكتي، ريسبكت، كلشي واحد ريسبكت كتلقاه في لي كومونتير. داكور دونك حاول عافاك نهار الامتحان تونجاجي تموبيليزي كاع دوك لي مو اللي كتعرف لي سيتوياسيون اللي دزتي منهم اتسيتيرا. داكور مسح كاميرا. لا الكاميرا ما فيهاش مشكل. لا مسحوا الكاميرا سيدي ماشي مشكل. طيب الكاميرا مزيانه. كاينين الناس اللي كيبان عندهم مزيان. اولا انا عندي دابا مجربها كتبان مزيانه. يا با بروبليم صافي. alors c'est bien. Donc dans ce sens, certains pensent que le respect de la loi est une faiblesse. Alors faiblesse, le mot faiblesse.
et sa transgression est une force. Sa transgression est une force et un courage. Donc, les mots soulignés, je peux comprendre avec la loi, le respect de la loi est une le respect de la loi est une faiblesse. Faible. Donc, le mot que tu as batterie faible. D'accord? C'est quoi batterie faible? C'est-à-dire qui ne peut plus continuer. Donc, faible, yani daif. Yani ceux qui respectent la loi sont faibles. يعني بالنسبة للبعض احترام القانون هو ضعف. الناس اللي يحترموا القانون هذوك ناس ضعاف. بالنسبة للبعض. Et sa transgression est une force. Donc la force, c'est le contraire de la faiblesse. Donc la transgression de la loi est une force et un courage. Donc هذا كله رأي واحد. C'est une thèse كامل. C'est la thèse. Voilà. Donc حنا كنعرفوا أن في le texte argumentatif, donc qu'est-ce qu'on a dans la thèse et l'antithèse, un bon nombre de sujets, d'accord. Alors, donc on a la thèse, donc le respect de la loi est une faiblesse. Yani, ceux qui ne respectent pas la loi, forts, braves, courageux, etc. Donc on a un point de vue. Donc qu'est-ce qu'il y a? Moi, je ne suis pas très courageuse. Antigone. Donc je ne suis pas très courageuse. C'est-à-dire, pour braver la loi, il faut être courageux. Donc c'est un indice de bravoure et de courage. D'accord? Donc, nous allons faire la chose qu'il s'agit d'un texte argumentatif et non pas d'un texte narratif ou descriptif ou autre. Donc, là, le jour de l'examen, je dois déterminer le type de texte que je dois écrire. Au moment argumentatif, les orientations pédagogiques ou le cadre référentiel, il y a deux textes qu'il faut avoir, enfin, الناس تكون عندكم طيلة عليهم لأن كاين le texte argumentatif, d'accord? C'est-à-dire il faut exprimer un point de vue et le justifier. Ça va? Bien? Alors, Khadija l'ami, maintenant c'est mieux. Ça va, alhamdoulilah. Donc, c'est que le respect de la loi, certains pensent le respect de la loi est une faiblesse. Donc, non. L'antithèse, je retrouve. Donc, l'antithèse est implicite dans ce sujet. Donc, quelle est l'antithèse? Donc, il y a الاستفزاز ديال كاين واحد la provocation du lecteur. Donc, l'élève, il va être provoqué. Donc, comment il va être provoqué? يعني ملي غتقول لي ترى la loi le respect. Non. ملي غتقول لي la transgression de la loi est une force, non, c'est pas possible. Au contraire, le respect de la loi est plutôt une force. Donc, non. اللي غيستفزوك غادي تجي انت وتقول لهم لونتيتيز. غتعطي واحد لونتيتيز. شنو هي لونتيتيز؟ احترام القانون هو قوة. احترام القانون وخرق القانون هو العكس. ماشي سي با ان كوراج. دونك خرق القانون حاجة أخرى. دونك اللي غنناقشوها فاش؟ غنناقشوها ديفلوبمون. دونك من خلال هذه الكلمات اللي هو souligné, le texte est argumentatif, le thème, le respect de la loi,
la transgression de la loi. Mais هنا يجيب la consigne. شنو طالبين منك؟ Partagez-vous leur avis. Partagez-vous leur avis. واش يعني كتقاسم هذا الرأي، واش كتشاطر هذا أن le respect de la loi est une faiblesse، أن la transgression de la loi est un courage. واش أنت متفق معاهم؟ bien sûr ما غاديش تكون. D'accord. Donc عاد غيجي غيقول لك exprimer votre point de vue en vous basant sur des arguments pertinents. Donc exprimer votre point de vue. Donc il s'agit d'exprimer votre point de vue. Très bien. Donc فهمت يعني في الورقة ديال الوثائق ديالي جو بو effacer في الورقة ديال لو برويون غادي خصني نعرف ان اور سوجي. اقبح حاجه هو دير ان اور سوجي. دونك جو بو effacer Alors, donc le thème, باش ما نديرش فور سوجي. شنو هو لو تيم؟ عرفتي شنو هو لو تيم؟ هو ملي كتخرج نهار الامتحان وكيسولوك اشنو عطاوكم اخويا في برودكسيون اكريت. دونك لا ريبونس اللي جاوبتي هذاك هو لو تيم. عطاونا بحال في 2019 des personnes âgées ou donc la méchanceté et la violence envers les personnes âgées. هنا شنو كتعطي واحد التام 2018 اش عطاوكم لا ليكتور. هنا لا ليكتور. اذا لو تيم شنو هو لا ليكتور. Le 2017 c'est à peu près le sujet ديال 2009 avec quelques retouches. Le thème de 2016, attendant la mise à mort ou la peine de mort en général. 2015, donc les valeurs, la bonté, la générosité, etc. 2014, attendant le travail ou les jeux du hasard pour réussir socialement. Le travail ou les jeux du hasard. D'accord. Donc هنا خصك ضروري تحدد لو تيم علاش باغي ندويو. سي بون. دونك ملي كتحدد لو تيم بحال هنايا لو تيم شنو هو؟ لو ريسبي دو لا لوا. فوالا. دونك عقلوا عليه لو ريسبي دو لا لوا. ثاني حاجه خصك تحدد لو تيب. دونك لو تيب par défaut, c'est un texte argumentatif. On va rédiger un texte argumentatif. Le texte argumentatif, c'est de rédiger un texte argumentatif. D'accord? Et l'antithèse. Voilà, donc je n'ai la thèse respecter la loi est une faiblesse. Donc respecter la loi est une faiblesse. Bien sûr, خصك تكون
جايب الدفتر ديالك وكتقيد. Alors, donc, la thèse, respecter la loi est une faiblesse. C'est la loi est une force. D'accord? L'antithèse, donc, كاين واحد العلاقة ما بين la thèse et l'antithèse, شنو هي؟ Une relation d'opposition. Donc, quel est l'opposé de cette idée? Donc, respecter la loi est une sagesse, ou là est une force. D'accord? Respecter la loi est une sagesse. Donc, on dit la thèse, respecter la loi est une faiblesse. L'antithèse, respecter la loi, sagesse. D'accord? Donc, من بعد ما حددت le thème, donc هذا نحيدو le type texte argumentatif يعني دماغي راني دابا خدام على l'argumentation مانيش نبدا نحكي ونعاود. Donc, يعني je suis loin de la narration ou la description. دابا خصني ناخذ لا تيز و لونتيتيز، غنحتاج هذا وهاد الجوج هذا. علاش؟ pour rédiger l'objectif ديال هاد la séance, comme c'était déjà cité sur Facebook, sur mon compte Facebook, ou à rédiger une introduction. Donc je vais le mentionner. Donc rédiger une introduction. Voilà. Ça fait. Donc il faut rédiger une introduction. Donc je peux effacer le tableau. Je vous donne 30 minutes pour prendre ça. Allez-y. Comme ça, nous allons progresser la rédaction. Voilà. Donc, petit bain, texte. Ok. Donc, respecter la loi. L'antithèse. Donc, دائما باش ما نديرش hors sujet خاصني ضروري نحدد هاد trois éléments. Le thème, la thèse et l'antithèse et le type. Le type انا غادي un texte argumentatif هذه ما فيها حتى شي مشكل. d'accord. علاش؟ Très bien. Donc, le thème, alors le respect de la loi. Voilà. C'est le thème. Puis, on a la thèse. Respecter la loi est une صافي. يعني دوك الناس كاينين بعض الناس كيقول لك واه اللي انت احرق الضوء الاحمر سي با غاوا شكون اللي شافنا. يا خفتي مالك خايف اصاحبي، يا خايف. دونك اش كيدير لك هنايا؟ بحال اللي كيبين لك بانك راك ضعيف لانك ما حسبتيش القانون، انت ضعيف. لونتيتيز يعني الفكره
المعارضة أو الفكرة النقيض هي شنو؟ donc l'antithèse. Alors, respecter la loi est une sagesse. Voilà. Respecter la loi est une sagesse. D'accord? Donc, d'abord, qui va bien. Voilà. عندك هذه هي la thèse وهذه هي l'antithèse. Voilà. إذا دابا ملي حددت هذا لو تام لا thèse و l'antithèse سالت عليا المأمورية pour rédiger une introduction. Donc l'introduction ديما كنقولها l'introduction est le moment crucial de cet exercice. يعني ديك المرحلة الحاسمة. كيفاش غنبدا؟ أو تحط قدامي un sujet, quoi écrire? Rappelez-vous avec le chapitre 6 du dernier jour d'un condamné, je me suis dit, puisque j'ai le moyen d'écrire, ne l'aurais-je pas, mais quoi écrire? Quoi écrire? يعني ملي كنبدا نقرا في هذاك لو ليبيلي دو سوجي اش كنقلب على كوا هذيك لا كيسيون كوا écrire غنكتب سي بون دونك ملي كيتحط قدامي السوجي خصني نحدد لو تيم لا تيز و لونتيتيز. الا حددت هاد الثلاثي الا كان عندي واحد الموضوع اللي فيه دو بوين دو في صافي كاينين مواضيع اللي فيهم ان سول بوين دو اللي هي امبوسيبل يكون ان سول بوين دو. هنا كاين واحد الاختلاف داكور بحال مثلا ملي كنقولوا لا سيغاريت لو تاباجيسم كاين دو بوين دو دونك ما كاينش دو بوين دو كاين واحد النوع qui fume pour oublier soi-disant les problèmes, résoudre les problèmes, etc. Il croit à tort qu'il va résoudre ses problèmes. Mais attention, ce n'est, on va dire, qu'une fausse croyance. Il est convaincu au très fond que la cigarette ne peut en aucun cas résoudre les problèmes. D'accord? Le suicide, est-ce qu'on peut être d'accord? Est-ce que certains peuvent être d'accord avec le suicide? Il y a des raisons qui conduisent au suicide, mais il n'y a pas un point de vue sur le suicide. Ça fait? Donc il y a des sujets indéfendables, des thèmes ou là des comportements indéfendables qu'on ne peut pas défendre. Ça fait? النقاش ديال واحد لو سوجي اللي فيه الرأي والرأي ديال لي سوجي je propose, d'accord, je le souligne, je propose cette méthode, c'est-à-dire manière de commencer. Il y a 1000 manières d'introduire, d'accord? Voilà. اش واقع فين شنو اللي واقع؟ إلهام تبع معانا. Alors c'est bien. صافي دونك من بعد ما حددنا لو تيم لا تيز و لونتيتيز دونك كنجي وكنكتب الطريقة التالية. Donc je rappelle, je rappelle أن
l'introduction qui est 3 moments. D'accord? Le premier moment, c'est amener le sujet. Amener le sujet. Le deuxième moment, c'est le plan. Le troisième moment, c'est la problématique. Voilà. Alors, amener le sujet. Amener le sujet. أي موضوع بغيتي تناقشو أي واحد كتلقى ليه واحد لو بريتكست واحد السبة ماشي كتجي كتدخل نيشان في الموضوع بون ضروري كتمهد ليه ابوني لو سوجي وداك التمهيد كتسميو التمهيد داكوغ الوغ بابا بغيت ريشارج صافي دير لينا واحد الدرس مثلا ماشي هو داخل سميتو بابا راه الاستاذ غيشرح لينا عافاك بغا يدير لينا لايف وراني بغيت ريشارج ماشي هو داخل من الخدمه طالع بابا بغيت ريشارج دخلتي في موضوع نيشان هنا لا ماشي بحال دابا بابا راه الاساتذه ولاو كيشرحوا في فيسبوك في الانترنت في هادي في الواتساب وراك عارف ان هذا الشيء كيتطلب ريشارج ولا كيتطلب بون شي وسيله من الوسائل باش نكون كونيكتي وبابا راه ما عنديش هاد الوسيله اذا انا بابا راني خصني ريشارج شي علاش درتي مهدتي الموضوع عاد دخلتي فيه دونك شنو كتلقى داك لو بريتكست داكور هذا واحد المثال اللي هو بسيط باش تفهم شنو هي هاد ليطاب هادي دونك amener le sujet il y a plusieurs il y a 1000 façons plus pour commencer un sujet mais on propose le jour de l'examen واش حتى تمشي انت نهار الامتحان ويعطيوك السوجي وتبقى جالس كتسنى تفكر كيفاش غتبدا لا خصك تمشي وعندك واحد المجموعه من المهارات مجموعه من لي تكنيك باش تقدر تبدا هذاك داكور دونك لا بروميير اللي كلشي كيديرها شنو هي سي définir dès que le sujet attention si le sujet est définissable. Si le sujet est définissable يعني إلا كان فعلا ذاك الموضوع قابل للتعريف كندير واحد التعريف ماشي دائما كتصدق هذا يعني La deuxième méthode شنو هي je peux reformuler ou bien ce qu'on appelle la paraphrase. Donc, paraphraser. C'est-à-dire, يعني عطاني أنتيغون كريون كذا 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 أنا عارف l'histoire. يعني هذا parmi les sujets اللي خصك تكون قاري l'histoire اللي بالمناسبة كندعوكم وهذا هو أحسن وقت يعني هذا لو كونفينمون عوض ما تبقى جالس في الانترنت وهذه سميتوها بارطاجي يعني استغل هذا الوقت وقرا d'abord pour l'histoire ensuite pour le vocabulaire تعرف يعني des structures comment écrire غتعاونك بزاف في la production d'accord avoir هذيك l'habitude انك تولي تقرا في الدار في الوقت الفراغ ديالك يعني ما كاينش غير الانترنت كاينين d'autres belles choses qu'il faut découvrir comme la lecture alors reformuler c'est-à-dire paraphraser c'est quoi paraphraser كتشد هذاك لو سوجي وكتعاود تعجنو وتقادو وتكتبو بطريقتك بحال اش مثلا قال لك انتي obstiné quant à la loi de Créon. Créon, dans la pièce de théâtre de Jean Anouilh, Créon a
respecter une loi, ou bien à imposer une loi. Et si on ne respecte pas cette loi, on risque la mort. Antigone a transgressé la loi. Antigone a bravé cette loi, n'a pas respecté cette loi. C'est donc c'est la paraphrase. Définir la loi. La loi est l'ensemble des règles, des normes qui organisent notre société, qui organisent les relations entre les citoyens. D'accord? La loi doit être respectée pour vivre dans une société organisée. Donc, ce que je dis là, c'est la loi, l'ensemble des règles qui régissent القوانين اللي هي ديك القواعد اللي كتنظم العلاقات ما بين الناس. داكور دونك هادو الطرق ممكن نبدا بهم. Donc, donner un contexte. Contextualiser, c'est-à-dire définir le temps. Je peux répondre à des questions. Ou le lieu, bien l'espace, je dois répondre à la question. Et je peux évoquer le thème, c'est-à-dire quoi. De quoi je vais parler. Alors, en réponse à la question où, le sujet le respect du sujet qui ne date pas d'hier. Donc, c'est un sujet qui est depuis fort longtemps. Depuis fort longtemps. Depuis la nuit. L'Antiquité, depuis. D'accord? Il a qu'un sujet, il a de nos jours. De nos jours. Il a qu'un sujet, je dis, l'internet, le téléphone portable, etc. Je peux commencer par de nos jours, actuellement, aujourd'hui, etc. Oui, donc c'est le temps, pardon. C'est quand? Alors, je peux poser la question quand pour le temps. Alors, je rectifie. Le lieu, c'est où? Alors, maintenant, je peux voir, donc je peux chercher où peut se dérouler la loi, le respect de la loi, etc. Là, c'est depuis Hammurabi, ou ce qu'on appelle en arabe Hammurabi. حمورابي يعني دار واحد القانون اللي دايوغ تاكد في القران السن بالسن والعين بالعين etc. D'accord? Donc où le lieu فين كاين هذا le sujet dans toutes les sociétés peut-être. D'accord? Dans tout le monde, etc. Hein? Notre pays, dans notre ville. Hein? Donc ça dépend du lieu, du sujet. Le thème, quoi? Alors quoi? La loi. Le respect de la loi. On a la phrase. D'accord? Donc, l'étape, je peux amener le sujet. Le plan. هنا كنمهد amener le sujet كنمهد لهذا الموضوع. Le plan كنعطي la thèse et l'antithèse. شي lien logique هنا. وواحد le lien logique هنا. D'accord? Comme je vais vous présenter la problématique, c'est
pour susciter l'intérêt du lecteur à poursuivre la lecture. Donc, je peux poser une question sous forme, si vous voulez, de problématique entre parenthèses. D'accord? Là, on peut accepter une petite question. On peut l'accepter, on peut la tolérer. Bien, ça va. Donc, d'abord, je passe à la rédaction. ناخذ مثلا شي طريقه من الطرق مثلا définir ولا on peut prendre la partie contextualiser انك تجي سهله بزاف الا حفظت مثلا هاد لي زيكسبريسيون كتجي مباشره كنبدا كنمشي ناضي يعني عارف اش كاين عارف لي زيكسبريسيون حافظ واحد المجموعه ديال لي زيكسبريسيون اللي من بعد غنعطيهم لكم في لي جروب سورتو في لي جروب واتساب الناس اللي مازال ما التحقوش بينا في الواتساب خذوا عافاكم هذا الواتساب ديالي غتكتب 06 27 85 37 62 غتصيفط لي عافاك لو نون ديالك لو برينون lycée et ولا la direction provinciale النيابه شنو النيابه كتقرا داكور دونك ديليغاسيون ولا لا ديريكسيون ولا تسميتها لا ديريكسيون بروفانسيال ماشي مشكل المهم هاد المعلومات هادو دونك بون ضروري خصك تصيفطهم باش ناجوتيك في هذاك لو جروب كان التلاميذ كيقراو عندي وكاينين دي جروب اللي من المغرب كامل من اسفي من فاس قنيطره داكور دونك ممكن تلتحقوا بنا vous êtes les bienvenus داكور alors في لي جروب غنعطيكم d'autres méthodes وماشي هادو عافاك je dois rappeler ان هاد les méthodes de définir contextualiser ce ne sont pas les seules manières pour aborder un texte. Il y a 1000 façons de le faire. هذه ce n'est qu'une manière entre autres. D'accord? انا غيجيني واحد في البريفي غيقول لك لا استاذنا قال لنا استاذتنا قالت لنا شوف استاذك دائما على صواب. حنا on essaie une manière de le faire. C'est tout. D'accord? Alors on va passer à la rédaction. Donc, rappelez-vous, خصني هاد ثلاثة المراحل اللي يكونوا عندي في l'introduction ديالي. Alors, j'efface. Je peux effacer. De toute façon, خلي لكم depuis la nuit des temps. Oui, صحيحة. كنقولوها هند. Oui, la nuit des temps. Youssef Eshtok, oui. خلي اللايف enregistré. Oui, c'est pas grave. شو المشكل؟ أها. كاينين الناس اللي كيديروا لي ديك الطوبيشه هكا كيكليكيو عليها ما عجبهمش الحال. Bien sûr, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est la norme. Ce qui est anormal, c'est de plaire. Les critiques sont toujours les bienvenues. Moi, j'accepte les critiques. Vous pouvez m'envoyer vos critiques, c'est pas grave. C'est bon? Le live enregistré. Ok, Iba. Ok. كاينين تلامذ معايا قدام حتى هما متبعين كيتفكروا الايام مرحبا بكم وي كاينين العائله حتى هما متبعين مرحبا نتمنى الكل يكون بخير وعلى خير فوالا allez-y. Alors, Salah Din, depuis que le monde est monde. On ne dit pas depuis le monde que monde. Là, depuis
le monde est monde. D'ailleurs, depuis que le monde est monde. Depuis. Ça va? Allez-y. J'efface. Je vais un exemple. Alors, donc on va donner un exemple. Le sujet, alors, c'est un sujet qui est très ancien, le respect de la loi. Alors, depuis que nous l'expression de l'Etana, notre ami, depuis Salah, je crois, depuis le monde et monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire depuis que le monde est monde? C'est-à-dire depuis la nuit des temps, Mondo, Qadim, Zaman. D'accord? Depuis que le monde est monde, et sinon. Film. Société, par exemple. Alors, dans toutes les sociétés. هذا النيفو حنا كنكتبوا بواحد لو نيفو اللي هو élémentaire يعني كما كنقولوا débutant. Alors كاينين des amis surtout je fais allusion aux classes BIOF يكتب لك sujet texte 15 minutes. Là, je le rappelle, je m'adresse aux élèves qui ont un niveau modeste. C'est pourquoi je parle d'ailleurs en arabe. Parfois, de temps en temps, j'essaie d'expliquer en arabe. Parce que je sais qu'il y a des problèmes. Le français, l'explication en français pose un problème pour certains. Alors, dans toutes les sociétés, où l'écriture d'hier, ça soit d'hier, priya, etc. Dans toutes les sociétés, le thème de la loi, ou le respect de la loi, Malo est un thème très important. Hein? Donc les mots le respect de la loi est un thème très important. Très important. C'est pourquoi il ne cesse. C'est pourquoi, des expressions, c'est pourquoi. C'est un thème qui est très important. La phrase dit, le respect de la loi est un thème très important. C'est pourquoi il ne cesse de soulever des polémiques. Là, d'accord? Ne cesse de soulever des débats
يثير واحد النقاشات واحد الجدالات دي ديبا acharné. فوالا شوف معايا دابا هاد لافراز يعني حنا في هاد ليطاب اش سمينا هاد ليطاب غافليفو حنا في لانتروداكسيون ياك حنا في لانتروداكسيون rappelez-vous الله يرضي عليك حنا في هاد ليطاب اش سميناها amener لو سوجي ياك يعني هنا عطيت لذاك لو كوريكتور فوالا انا راني بقيت في الموضوع راني ماشي اور سوجي يعني دوبوي كو لو موند اي موند هاد لا فراز نقدر نحفظها ماشي نمشي نهار الامتحان نبقى مكتف في يدي بحال هكا كنتسنى الفكره تجيني دونك دوبوي كو لو موند اي موند دوبوي لانتيكيتي دوبوي لا نوي دي طون هادشي راه معروف دون توت لي سوسيتي يعني موضوع هذا جميع المجتمعات جميع يعني خاص يعني انساني الموضوع كوني لو ريسبي دو لا لوا هذا هو لو تام الى عقلتو دونك هنا جي بريسيزي لو تام يعني داك السيد المصحح عرف بانني راه فاهم دو كوا يساجي وبانني جو ني با في دو اور سوجي alors mal le respect de la loi est un thème très important est un thème d'une importance singulière. D'accord? Est un thème ou bien qui est toujours d'actualité. Donc il y a بزاف ديال لي phrases اللي تقدر تستعملهم من بعد غادي نعطيو لكم في لي جروب. Alors est un thème très important, c'est pourquoi il ne cesse de soulever. يعني il ne cesse يعني il ne cesse ما بالعربية شنو ما فتئ يثير d'accord يثير العديد دي ديبا acharnés يعني الجدالات اللي هي نقاشات وصراعات اللي هي متشنجة صافي دونك هذه لا بروميير بارتي دابا غندوز لا دوزيام بارتي اللي هي donc donner le plan ou évoquer le plan c'est une méthode de le faire d'accord je le rappelle toujours كاين اللي غيقول لك لا استاذ خلي لو بلان استاذنا كيخلي لنا البلان حتى الاخر peut-être يعني c'est pas du Coran d'accord ماشي قران منزل لا ميثود ديالي او ديال اي واحد راه ماشي قران يعني اي واحد يكتب بطريقته تجيني نتايا تقدر تجي انت دير طريقتك ولكن ما كنشجعكش في هذا لو نيفو انك دير طريقتك داكوغ واش كيبان لكم مزيان خلي اللايف اونغيستري واخ باش نتبعوا الساد حيد من قدام السبوره واخ اخو بورايس تحيه لبورايس الناس الزوينين زيد dans toutes les civilisations oui صلاح كاين خويا كاين dans toutes les civilisations aujourd'hui dans tous les âges لا خويا ناصر ما نقولوش dans toutes les âges tous les âges ولكن اش بغيت تقصد بها هي من بعد شرح لي في كومونتير ولا دخل عندي بريفي زاهره مزيان الحمد لله وي ليلى merci beaucoup je vous en prie كيبان صافي مزيان c'est bien c'est très bien c'est bon donc نعاودو نقراو هادشي depuis que le monde est monde هذه قلنا سهله تحفظ سيتي سهله تحفظ كنعطي من موراها لو تيم نقدروا عطاوني لا بوليغامي عطاوني ليميغراسيون داكوغ دي تيم اللي كاينين في يعني لو voisinage d'accord est un thème très important c'est pourquoi il ne cesse de soulever des débats acharnés هاد لا phrase
est un thème très important. C'est pourquoi tu نقدر نقولها بألف طريقة. d'accord. ولكن بالنسبة لي ديبيوتون ماشي مشكل. حفظ هاد لي زيكسبرسيون. التلاميذ اللي عندي راهم عندهم بزاف ديال لي زيكسبرسيون يقدروا يلعبوا بهم باي طريقه بغاو. يعني ما تدخلش في ديك النمطيه ديال ديك الورقه العجيبه اللي كيقول لك املاء الفراغ. هذيك املاء الفراغ حنا ضدها. داكور. يعني تقدر مثلا يجيك تلميذ يقلب لك هذه يقول يبدا لك هو بلو تيم يقول لك لو ريسبي دو لا لوا est un thème très important. C'est pourquoi il ne cesse de soulever des débats charnés depuis que le monde est monde et dans toutes les sociétés. شتي نقدر دغيا نقلب الا كان عندي واحد لي ميسكل كنت شويه متضلع في لا لونغ وهذا الشيء يجي غير هكاك ضروري خصك تحفظ. il faut apprendre les expressions surtout هذوك les expressions clés. لكن ماشي نمشي نحفظ ورقه وفيها الفراغات ونمشي هذيك الورقه هي اللي في دماغي لا مشيت فيها. دونك الله يرضي عليكم il faut être raisonnable كون شويه معقل. alors le plan اش ممكن ندير في هذا لو بلان؟ واش كيبان لكم؟ الوغ غنمسح هاد لا بارتي باش ندوز لو بلان. داكور. لان ما كيبانش السبوره لتحت قال لك ما كتبانش. نقدروا نبدلوا التام ونديروا لا ترانسغريسيون دو لا لوا. ممكن تحيد لو ريسبي دو لا لوا ودير لا ترانسغريسيون دو لا لوا غتجي زوينه كاع. غتجي زوينه لي ريسبي دو لا لوا ولا لا ترانسغريسيون دو لا لوا غتجيك بخير مزيان. فوالا خصني تكون لوجيك. يلا نقلوا هادشي باش نمسح. نعطيكم واحد الدقيقه ما كاملاش. مزيان صلاح راك متبع. كاين خويا كاين. يلا جيفاس. هذه لا بروميير ايتاب. اللي هي amener le sujet. صافي. تقدروا تكتبوا بطرق اخرى اللي عطيتكم وتصيفطوا ليا في بريفي ماشي مشكل. زولديك. شكون هاد زولديك هذا؟ شكون هو؟ هاكا واحد زولديك واحد 100 درهم هاكا جان 100 جان. الوغ لو بلان كيفاش غنديرو دابا؟ دونك ليطاب الاولى قلنا دوزناها اللي هي اموني لو سوجي. دونك غنعطيو دابا ليدي اي ليدي ادفيرس. يعني بالنسبه لهاد لو تيم ديال لو ريسبي دو لا لوا اش غنجي نقول effectivement غنبين بان كاين لو ديبا. ياك دويت على لو ديبا اللي هو الجدال قلبت على لو ديبا. انا غنطرح دابا غنعطيه لو ديبا. effectivement certains croient صافي. ونجي لهذيك الفكره اللي قلتي لا ترانسغريسيون. Certains croient que la transgression
شنو هي لا ترانسغريسيون؟ هي خرق القانون. خرق القانون. لا ترانسغريسيون est une bravoure. يعني اللي كيخرق القانون savez est une bravoure. Or, donc qu'est-ce que c'est or? L'opposition. C'est un lien d'opposition. Or, d'autres, Malone pense, la estime, alors ENT, certains croient ENT, pourquoi c'est un verbe, alors il doit prendre la terminaison de la troisième personne du pluriel. Alors d'autres, le contraire. Vous savez, donc elle laisse la tête, le plan. C'est-à-dire la thèse et l'antithèse. Mais بعد شنو؟ donc هنا كنجي sous forme d'une question. كنجي كنوضع واحد la question. Dans ce sens, quelle catégorie mérite notre soutien? D'accord? À qui donner raison? Qui a tort? Qui a raison? Le plus raisonnable. D'accord? كاين بزاف ديال الطرق باش نوضع هاد la question. Donc dans ce sens, quel est le point de vue le plus raisonnable, le plus avantageux, d'accord? Le plus avantageux, c'est-à-dire qui offre plus d'avantages. D'accord? Quel est le point de vue? شوف عافاك. Quel un seul L علاش؟ لأن عندي le masculin le علاش le وماشي لا؟ لأن عندي le point de vue كيتحكم ليا في le كيتحكم ليا في quel avantageux X علاش؟ لأن masculin le point de vue est un nom صافي كيتحكم ليا في هذا. دونك رد البال الله يعطيك. Alors علاش هذا الشيء خصك تاخذ بعين الاعتبار واحد المعطيات كيكونوا lors de la correction de votre copie, les critères suivants seront tenus en compte. Là, on tient en compte les critères suivants. شنو هما؟ كاينين جوج la forme ou la langue. Alors, la forme, je qu'il respect argument ou organisation. Alors, le respect de la consigne sur un point. جاوبتي ما خرجتيش على دوكا ما نكتبو من هنايا كيبانوش هنا لتحت كيبانو لكم هنا لتحت Alors, Ilham, d'autres, S, ça veut dire d'autres pensent le contraire. صحيح صافي شوف عافاك واش كيبان لكم هنايا هاد لا فورم هاد دونك ما كتبانش ما كيبانش داكور دونك غادي نكتبها هنايا الفوق لان مهمين هادو هاد المعطيات الا ما خديتيهمش بعين الاعتبار راك والو يعني مهمين بزاف هاد المعطيات. Alors شنو هما؟ عندك لا فورم هما نكتبو هنايا ساهلين فورم
Alors la forme, عندك ثلاثة ديال les critères: le respect de la consigne, l'organisation et les arguments. 1, 2, 2. Il y a dit le respect de la consigne est sur un point, l'organisation sur 2 points, les arguments sur 2 points. Alors, la langue. صافي اللي كنكونوا نصحوا كناخذوا هذا الشيء بعين الاعتبار. يعني واش اللي هي سليمه، يعني لا سانتاكس عليها ان بوان. واش التلميذ دار كتب واحد يحترم لي ريغل دو لا كونجوغيزون عليها ان بوان. واش التلميذ خدا بعين الاعتبار الاورثوغراف، يعني كلمات كتبهم صحاح. واش لو تكست بونكتوي، واش دار لا بونكتواسيون صحيحه. Et puis, le vocabulaire le thème proposé, il connaît diversifié, la loi, les règles, la loi du plus fort, la jungle, la loi est au-dessus de l'être souverain, personne n'est au-dessus de la loi, il faut respecter, il ne faut pas braver, il ne faut pas transgresser, enfreindre, violer la loi, la violation de la loi. Donc هادشي كامل كلمات تكون عندك يعني تكون عارفه ضابط لو تيم ديال لا لوا. اون بليس دو سا خص يكون عندك واحد لو فوكابولير ديال لاغومونطاسيون. دونك لو فوكابولير دو لاغومونطاسيون من بعد نشوفوا مليح حتى هو شي حصه ان شاء الله. خصها تكون فين؟ خصها تكون هنا. هنا غادي حافظها كيف ما حافظ لي ميثود و لي زيكسبرسيون، غادي حافظ اشنو كيطلب مني. يعني باش غتضرب الا وريناك السلاح باش غتضرب، واش ما غتوجدش لاطاك ديالو؟ ما يمكنش. دونك خصك توجد باش تدافع على راسك. الوغ دونك لي زيتاب ثلاثه ديال لانتروداكسيون هما اللي شفنا: amener le sujet, le plan, la question. Donc amener le sujet, je me souviens, depuis que le monde est monde, dans toutes les sociétés, le thème, le respect de la loi est un thème très important. C'est pourquoi il ne cesse de se acharner. Ça veut dire d'autres phrases. Effectivement, هنا غنبين بان كاين لو ديبا، كاين النقاش، وحدين كيقولوا واحد الاخرين اش كيقولوا. Effectivement, certains croient que la transgression de la loi est une bravoure, mais d'autres estiment le contraire. Dans ce sens, quel est le point de vue le plus avantageux? Voilà. إذن هنا كيكونوا اكتملوا المراحل ديال الانتروداكسيون ديالنا. عاودوا كتبوا هذا الشيء اللي عطيتكم في السبوره، هو نيت ما صيفطوا ليا في بريفي. داكوغ، صيفطوا ليا سور بريفي و دونك حاولوا تكتبوا بشي طريقه اخرى ديالكم حتى نتوما. داكوغ، فوالا. نتمنى ان هاد لا سيونس هادي تكون نفعاتكم، وبيان سور موعدنا في دوطخ لايف باذن الله. وحاولوا تلتحقوا بنا بالواتساب لان كنلوح فيهم دي دوكيومون زوينين. يلا، ميرسي، او ريفوار.